Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, as you know, currently we are discussing the chapter number 5th, namely major domains of the earth, and today we are continuing with the sand. Let us get started from the subtopic atmosphere. The atmosphere is the air surrounding the earth like a blanket. It is important to the domain as it provides living beings with the air they breathe and also protects the biosphere from the harmful effect of sun rays. It extends up to a height of 1600 kilometers and is divided into five layers. The basis on which layers are divided is mostly composition and temperature. The first layer is the troposphere, followed by the stratosphere, mesosphere, thermosphere, and exosphere. The main gases which constitute the atmosphere are oxygen and nitrogen. About 99% of dry and clean air is made up of these two gases. 78% nitrogen, 21% oxygen is present in the atmosphere. Other gases like carbon dioxide and argon constitute 1% of the volume. Oxygen is used for respiration by living beings. Nitrogen is important for the growth of plants and other living organisms. Carbon dioxide is important for the process of photosynthesis and absorption of heat radiated by the earth to keep the planet warm. The density of the atmosphere varies with its height. The density is maximum at the sea level and decreases as one goes up. Toto बच्चों use brief नके detailed explanation atmosphere-च वो वनमो बो तोह ये समझामो बो तोह कशर पट atmosphere छ सो air युस सानिस यथ जमीनस छु वलित कित पट कमल हन पट ब्लैंकेट गई कमल यह छ अख इम्पॉर्टेंट डोमेन अख यह छ जरूरी एम खतर क्या कि यह छ करान फरहाम यह छ दिवान लिविंग बींगन एयर ये जना तम इंसान जरूरत छ यम सत इंसान छ जिंद रोजान बे छ यह बचावान प्रोटेक्ट महफूज थवा बायोस्फीयरस केमो निश हार्मफुल यम सनच रेज छ पेवान अत बायोस्फीयरस पे यमो सत नुकसान वात अत बायोस्फीयरस तमो रेजो निश छ यह एटमॉस्फेयर बचावा कि सनचो रेजो निश हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनचो रेजो निश छ यह बायोस्फीयरस बचावा कुछ बचावा एटमॉस्फेयर यह कोतस तान छ फैलित अमिच हाइट कोतस तान एटमॉस्फेयर 1600 किलोमीटर्सन तान पे डिवाइड कर पांचन लेयरन मज तम लेयरन हुंद क्या नाव गोडनुक लेयर ट्रोपोस्फेयर अम पे स्ट्रेटोस्फेयर अम पे मेसोस्फेयर अम पे थर्मोस्फेयर तो एक्सोस्फेयर अम 5 लेयर एटमॉस्फेयरस मज तो अत मज कुस कुस गैस सारे खुद ज्यादा कमिच कंपोजिशन ऑक्सीजन तो नाइट्रोजन तो बाकी 99% ड्राई एंड क्लीन एयर कमुक बनियामुत एमने दोन गैसन हुंद कमन ऑक्सीजनुक तो नाइट्रोजनुक एमने दोन गैसन हुंद 99% बनियामुत ड्राई एंड क्लीन एयर एमने दोन गैसन हुंद बनियामुत 78% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयरस मज 21% ऑक्सीजन तो बाकी यह परसेंट बचा कार्बन डाइऑक्साइड तो बे आर्गन तो ऑक्सीजन छो तह पता यह कम खतर जरूरी यह इंसान ऑक्सीजन इनहेल करान तो यह रेस्पिरेशन खतर जरूरी लिविंग बींगन हंस रेस्पिरेशन खतर जरूरी नाइट्रोजन कम खतर जरूरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन नाइट्रोजन सा ग्रोथ कमन हज प्लांटन हज ग्रोथ बे बाकियन लिविंग बींगन हज ग्रोथ कम सा लिविंग ऑर्गेनिज्मन हज ग्रोथ कम सा नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड ते जरूरी
کیٛازِکہِ اَمی سۭتۍ چھِ گژھان فوٹوسِنتھسِس گٔے سۄ پرٛاسٮ۪س یَتھ منٛز پٕلانٛٹٕس چھِ پَنُن غذا پانَے تیار کَران اَمی فوٹوسِنتھسِس اَمہِ خٲطرٕ چھِ اَمیُن کاربن ڈاے آکسایڈ ضروٗری بیٚیہِ چھِ کاربن ڈاے آکسایڈ اَمہِ خٲطرٕ تہِ ضروٗری کیٛازِکہِ یہِ چھِ ایبزارٕب کَران ہیٖٹ یُس زٔمیٖن چھِ ہیٖٹ دِوان تَتھ چھِ یہِ ایبزارٕب کَران تاکہِ یُس یہِ زٔمیٖن چھِ یہِ روزِ وارم نَتہٕ گژھِ یہِ ٹھنٛڈٕ اَمہِ خٲطرٕ تہِ چھِ یہِ ہسا یہِ ضروٗری کاربن ڈاے آکسایڈ یِژ پٲرۍ یہِ ٹھنٛڈٕ گژھِ لِوِنٛگ بیٖنٛگٕس ہٮ۪کَن نہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ ایٚگزِسٹ کٔرِتھ کینٛہہ ایٹماسفِیرٕچ ڈٮ۪نسٹی چھِ ویری گژھان مطلب یہِ چھُ بدلان ہایٹہِ سۭتۍ سۭتۍ چھِ اَمِچ ڈٮ۪نسٹی بدلان ویری گژھان ڈٮ۪نسٹی چھِ سۄ میکزِمم آسان برابر چھُ آسان سی لیولہِ نِش کیٛازِکہِ سی لیوَل چھُ آسان زٔمیٖنُک لویسٹ پویِنٹ تہٕ پَتہٕ یوٗتاہ اَمہِ نِش سی لیولہِ نِش ہیوٚر چھُ کھسان یہِ ڈٮ۪نسٹی چھِ اِنکریٖز گژھان یہِ ووٚن اَسہِ ایٹماسفِیرٕ کِس بارَس منٛز دِژمو مےٚ تۄہہِ ڈِٹیلٕڈ ایٚکٕسپلنیشَن وۄنۍ پَکو أسۍ بَیوسِفیرَس کُن یُس زَن سون لاسٹ سب ٹاپِک چھِ ییٚمہِ چَپٹَرُک ناو لیٹ أس ڈِسکس اَباوُٹ بَیوسِفیر The biosphere is the zone at which land, water and air come in contact. Life exists in the zone and Earth is the only planet in which the biosphere exists. Several species of organisms ranging from microbes to huge mammals are present here. Plant kingdom and animal kingdom are the two broad divisions of the biosphere. Pollution and indiscriminate use of Earth's resources have created an imbalance between the three domains of the lithosphere, atmosphere, and hydrosphere. Emissions from industrial power plants, thermal stations, and vehicles pollute the air. Increasing levels of carbon dioxide lead to global warming. Waste water discharged into lakes and rivers polluting the water bodies. Agriculture and grazing have led to the removal of soil in many areas. Cutting down of forests has led to erosional activities, creating a threat for the lithosphere. So, dear students, we need to be very careful and limit our use of these resources for the future so that there is a proper balance between the lithosphere, atmosphere, and hydrosphere. تہٕ یُس یہِ بَیوسِفیر چھِ یہِ چھِ سُہ زوٗن ییٚتہِ زَن لینڈ واٹر چھِ یِوان پانہٕ ؤنۍ کَنٹیکٹَس منٛز بیٚیہِ اِیر تہٕ یِم چھِ پانہٕ ؤنۍ رَلان ییٚتھی زوٗنَس پٮ۪ٹھ پانہٕ ؤنۍ چھِ یِمن کَنٹیکٹ گژھان کَتھ لینڈ واٹرَس تہٕ اِیرَس لایف چھِ ییٚتھی زوٗنَس پٮ۪ٹھ أرتھٕے چھُ سُہ پٕلینٹ اہم پٕلینٹ اَکُے پٕلینٹ أتھی پٮ۪ٹھ چھِ بَیوسِفیر پَتہٕ چھِ بَیوسِفیر سۭتی لایف گژھان ایٚگزِسٹ أرتھَس پٮ۪ٹھ باقیَن پٕلینٹَن چھُنہٕ یہِ بَیوسِفیر کینٛہہ یہِ لیر چھُنہٕ باقیَن پٕلینٹَن یہِ ڈومین میجر ڈومین چھُنہٕ باقیَن یہِ ہسا یہِ پٕلینٹَن منٛز کینٛہہ یہِ چھِ أرتھَسٕے پٮ۪ٹھ تَوَے چھِ ییٚتہِ لایف ایٚگزِسٹ گژھان یَتھ پٮ۪ٹھ چھِ بیٚیہِ واریاہ قٕسمَن ہٕنٛز سپیشیٖز آف آرگَنایزم لۄکٹیو مایکروبو پٮ۪ٹھ مایکروب گوٚو یُس نہٕ أسۍ پنٛنہِ أچھِ سۭتۍ ہٮ۪کو وٕچھِتھ کینٛہہ یُس أسۍ وٕچھان چھِ مایکراسکوپَن پٮ۪ٹھ ہیوٗج میمَلٕز گٔے یِتھ پٲٹھۍ ویل فِش چھُ اوٚتَس تانۍ چھِ سٲری لِوِنٛگ بیٖنٛگٕس یَتھ بَیوسِفیرَس پٮ۪ٹھ پرٛٮ۪زَنٹ یَتھ أرتھَس پٮ۪ٹھ پرٛٮ۪زَنٹ ییٚلہِ بَیوسِفیر چھِ أرتھَس منٛز تیٚلی چھِ لایف ایٚگزِسٹ گژھان یَتھ منٛز چھِ زٕ کِنٛگڈَمَن ہُنٛد حِصہٕ چھُ یَتھ پٮ۪ٹھ کُس چھُ اَکھ چھُ پٕلینٹ کِنٛگڈَم بیٛاکھ چھِ اَنِمٕل کِنٛگڈَم کَتھ پٮ۪ٹھ چھِ یَتھ بَیوسِفیرَس پٮ۪ٹھ مگر وۄنۍ کیٛاہ چھُ گوٚمُت یَتھ پٮ۪ٹھ چھِ واریاہ زیادٕ پُلوٗشَن گٔمٕژ بیٚیہِ چھِ کَران أسۍ لگاتار کیٚمٮ۪ن ہُنٛد یوٗز مطلب ایٚکسیسِو یوٗز چھِ أسۍ کَران رِسورسَن ہُنٛد وسٲیِل یِم اَسہِ نِش موٗجوٗد چھِ تمہِ سۭتۍ چھِ گٔمٕژ اِمبیلَنس کَتھ درمیان چھِ اِمبیلَنس گٔمٕژ لِتھوسِفیرَس ایٹماسفیرَس ہایڈروسِفیر یِمَن منٛز چھِ گٔمٕژ اِمبیلَنس یہِ ہسا یہِ تہٕ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یہِ پٕلیوٗٹ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یہِ گوٚمُت کیٛازِکہِ اِنڈَسٹِرٛیٖزو منٛز چھِ نیران واریاہ زیادٕ مواد میٚٹیٖریَل ویسٹ یہِ گژھان چھِ یا پَتہٕ چھِ دُہ نیران یا اَتہِ چھِ نیران کینٛہہ تِم پرٛوڈَکٹٕس یِم دُہ اگر نیران سُہ چھِ گژھان ایٹماسفِیرَس منٛز اگر اَتہِ کینٛہہ ویسٹ میٚٹیٖریَل چھِ نیران سُہ چھِ گژھان آبَس منٛز یا وِہکٕلو سۭتۍ چھِ پُلوٗشَن گژھان سُہ چھِ گژھان اِیرَس منٛز اَمہِ سۭتۍ چھِ گوٚمُت لیوَل کاربن ڈاے آکسایڈ زیادٕ یِژ پٲرۍ پُلوٗشَن گٔے کاربن ڈاے آکسایڈ
آکسایڈ لیول گٔے ایٹماسفیرَس منٛز زیادٕ یُتھُے کاربن ڈاے آکسایڈ لیول گٔے ایٹماسفیرَس منٛز زیادٕ تمہِ سۭتۍ گٔے گلوبل وارمِنٛگ تَوَے چھِ أسۍ ایٚکٕسپیٖریَنس آز کَران شدیٖد گرمِیَن منٛز چھِ آسان زیادٕ گرمی سردیَن منٛز چھِ آسان زیادٕ سردی پَتھ کالہِ اوس نہٕ کینٛہہ کیٛازِکہِ گلوبَل وارمِنٛگ ٲس نہٕ کینٛہہ یا بہٕ دِمو تۄہہِ بیٛاکھ ایٚگزامپٕل اَکھ گلیشیَرٕز چھِ وٕنکٮ۪نَس گژھان میلٹ ایٹ این الارمِنٛگ ریٹ پٮ۪ٹھ واریاہ زیادٕ چھِ گلیشیَر وٕنکٮ۪نَس میلٹ گژھان یہِ کیٛازِ چھُ گوٚمُت کیٛازِکہِ گلوبَل وارمِنٛگ چھِ گٔمٕژ یِتھَے پٲٹھۍ یُس یہِ ویسٹ چھِ یِوان نیران یِمو اِنڈَسٹِرٛیٖزو منٛز یہِ کٔمَن منٛز چھِ گژھان ڈِسچارٕج یہِ کٔمَن منٛز چھِ ترٛاونہٕ یِوان پَتہٕ یہِ چھِ یِوان لیکَن منٛز ترٛاونہٕ دٔریاوَن منٛز ترٛاونہٕ یِمو سۭتۍ پَتہٕ واٹَر باڈیٖز تہِ چھِ پٕلیوٗٹ گژھان میون وَننُک غرضِ مطلب چھِ یہِ اِمبیلَنس چھَس بہٕ وَنان اِمبیلَنس کِتھ پٲٹھۍ چھِ گٔمٕژ لِتھوسِفیرَس منٛز یا ہیڈوسِفیرَس منٛز ایٹماسفیرَس منٛز یہِ چھِ پُلوٗشَن سۭتۍ اِمبیلَنس گٔمٕژ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ أسۍ ایٚگرِکَلچَر کَران ایٚگرِکَلچَر چھُ وٕنکٮ۪نَس زیادٕ گژھان یا گرٛیزِنٛگ چھِ گژھان یہِ ہسا یہِ اَمہِ سۭتۍ چھِ گژھان سویِل گژھان لوٗز واریاہَن ایریاہَن منٛز چھِ گٔمٕژ یا أسۍ چھِ جنٛگَل ژَٹان لگاتار کیٛازِکہِ اَسہِ چھِ لٔکرِ ہٕنٛز ضروٗرت آسان مُختلِف چیٖزَن خٲطرٕ اَمہِ سۭتۍ چھِ اِروجِنَل ایٚکٹِوِٹیٖز چھِ گٔمٕژ ییٚمہِ سۭتۍ تھرٛٮ۪ٹ چھِ لِتھوسِفیرَس اَمہِ سۭتۍ خطرٕ یِژ پٲرۍ یِم ایٚکٹِوِٹیٖز گٔے ایٚگرِکَلچَر گوٚو زیادٕ ایٚگرِکَلچَر مطلب تَمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ کُلۍ پٮ۪وان ژَٹٕنۍ کُنہِ جایہِ یا گرٛیزِنٛگ چھِ أسۍ کَران اَمہِ سۭتۍ چھِ یا کُلۍ چھِ أسۍ ژَٹان فارٮ۪سٹ چھِ أسۍ ژَٹان اَمہِ سۭتۍ چھِ کَتھ خطرٕ لِتھوسِفیرَس ٹاٹھیو بَچو اَسہِ چھُ کِیَرفُل روزُن بیٚیہِ چھِ اَسہِ لِمِٹ کَرٕنۍ پَنٕنۍ رِسورسٕز یِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم اَسہِ کَرٕنۍ وَسایلَن ہُنٛد یوٗز تاکہِ أسۍ گژھو فیوٗچرٕ خٲطرٕ تہِ گژھن یِم بَچٕنۍ بیٚیہِ گژھِ یہِ بیلَنٕس گژھِ برابر گژھٕنۍ کَتھ منٛز اَتھ لِتھوسِفیرَس منٛز پُلوٗشَن گژھو نہٕ کَرٕنۍ کہِ یہِ پُلوٗشَن گژھو رُکاوٕنۍ تاکہِ یہِ گژھِ بیلَنٕس گژھِ بِٹویٖن لِتھوسِفیرَس منٛز ایٹماسفیرَس منٛز تہٕ ہیڈروسِفیرَس منٛز With this, I complete the explanatory work of the chapter. Thank you. This was all about today. We will meet, inshallah, next time. Till then, stay safe, stay home. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.